veio, tu vamos dio, tu vamos veio, abro nega, one day, one day, one day, one day, one day, one day, yeah, one day, one day, one day, one day, we are Zafumba. Baby bia wo bia na mechia wo na mamo akwa aba ene eyeda yawda na ese atesemre ana edrusu nsama eja ebunu mfumpa ensama nkofo epeso omje mere na eja samri omsinya adaje na omtie nu na samri ye de eba besum obia nu nti samri de ye krado na wadawroma onso watimi etie bi anaso onso watimi ahwe bi na nsam no etumi abo emre pemu no yeso emu akwanya na ado adwenkyere ede aba na enura dodo na ebisas ana de YouTube ye nhumo ewo RTV Ghana wadawroma mese oko RTV Ghana na wa ehu yenya eno ansa wo befa oko YouTuber type Royal TV ni nyina videos ni nyina no ebeyi ede aba na fe ensem na ekoso de etwagu nyina no na watumi ehu eno apike na osimpo no unhu de entira na unhu YouTuber na videos no enti obi bia wadawroma na wa hyene nso ede amame na eja Facebook nso dia Facebook live no RTV GH honso no oba obetimi ahye na wonyonko etumi enye bi ahye anope de yes anchese jagum dendenden yeja obia ebumfumpa ewo Facebook live na fi omom TV ehono enye agro na medafo ma menkai we na nsam abeto edwa enyina ne se pastor bi ababonte ne nsmo ka nyina ne se empo osre yenya asofo adeche eni of maami adeche ba ne yekotokoto dendenden se yen ene yesum nyame ne yehwe maami mo ene ebusuafo wati ase ubehu obi maami ne sabe na wo mobopa enso na obi sori aso aduane ene ntade e de akogu asori fie sei ana pastor no e de ababeto abonten so bibia na so oye ofie eyi ansana odi eduru abonten na honorable Kennedy e Japan de o kire nyina senkofo sei wono so di omanpanini ne bia ye enso nya wa adwen se obeto aba ama no na obenye omanpanini won de oye bibia obepam na de toso emienu so ne se wo so no de obu omanpanini dada John Dramani Mahama na bibi ne si enti ase anya adwumema obekeka bi e kire no nti no ono so emfa enche no yesi ye kuyanim de patience nyaako wababonten ne nsimo ka nyina ne se jo metal ompa na choda na sele ne nkofo so ne so e wa class wono ne kabrofo ana otobrofo nyum tinaja wodi ko program efa no ne wo kire se nye sa na tie na omkro omto twi nyum no omso di omko program efentu ne no eni achopa bia afa ne nsam no ye ba be kom edendenden ya okatachi afrifa emensa obabonten ne nsimo ka nyina nsam asi ewo eye kaso yi ya hwa asabe fare ba na ye fitie BBC ana de ye ka nyina ne se yenkoku won yenkobo ma se nuamu na de wopa kire nse ya chake ahwe se na ye mpanimfo anya won adwuma yi o ma sede o ye ne yi ene ne ohwe TV so a obiya me ehu se na sika kora no e easy so betim enya sika eho no ya pe eho ho asam sanse mpani se due nya we be wo woni no ye se etuase ye nsensene ano so atase nti se nkura yi ye koku won kura mpo na foforo mo ba no omso be nti ehwe asam no epom asibire na ye mfa nsam no enye adwuma sanso na boy ba akon abrante ba akon so ti no se me ntra so debi neja onso ti si abonten na okwa abonten ne fans okọ asafo overhead na seni aden enkwala omugu ho no mo achese omu ne dwuma bi adi omu nko school so nipa ene wo mo no neja oye interview se bebre edebo ya omu adwane o kire se sempanimfo no mama adwuma ama omanyimu ene sakawa no yesu ebekoso a na yaye ensem weyi ene ne ababeto adwane se nyina no yeche emre anope neja yebu ehu emfumpa ne apensam no ehu epomasibire empempi ya ne nsam ne base ya obidim so eje se kan ne ntra na account enkase we die sika so ensi kumase ye nyina ehu se betimi atoye ne nsam no ye me ni emre na anope ansa na meko medwumadi nso miguso estre na ekufu ado enne mpanimfo se me so light edundum no enya asem keto enura yeduni be 12 ebo anumre be 7 na ye nso enso me die me kan nyina ne se si asha ase amomi ehunu na se mepe be ma bi asabe ono o generator woni fie ne makọ akode da yes ma fa me ho adwem na obi a eni kes me sremo tontom asha ase ye me ti me sremo amada woroma muni se adwuma no efa mame ye to adwumadie no eso ene anope Facebook live obi a ayerad krado edendendin asese di omuka eja ekum anope so obi a ebehwe nsem ekoso ada woroma me se oba onso share na onyonko bi
enya bi enhwe anope ask media say me kan kire say simple crowd da so bumfumpa ye chese wo gine humi na school nwanwo so no akasa wetim de nsa asine busa so nsɛmtwero school dia no na me kanfo emfa man fa this year ebra ana wa pesempo no wo be nsɛmtwero ni na obesua niema bi ka oniema ho a yeso betimi achiop titru kran say mo ampesa mo ye video editing ana TV presentation na radio presentation no brekomase ahodwo nhya yeso ye butu wadendende akran so ye momode ni mumfumpa yenko achimota ABC Johnson eho oba eho hono mu eni to ada wuruma bra na yesu ebejo efeso Lawson Herbal Clinic eho dendende osi nuro akuokuo miensa no ewo twaso eneso eje ne ho emina eni ti kopenuro ni ebito perfect skin and body therapy ni pedua no be kama na be efe nempo wanya ni gia gese okowo asoye sanso na A&E traveling to A&E driving school osi akwantu no be ode no sanso abesua kwefa so ekaka na nya license ekradia na A&E driving school ni traveling to no building back Ebony Chaba Center ene yene no ebedi enkomo Action Progressive Institute say a school one was so ya no ankasa no ne din ene ne honam say what the oba action ABC ho ama oba no onya dachi epa na so atimi 1 to usika and 2 engu Anope Dawood Herbal Hospital Limited ono so kraye mu osini nupa no eda so ewotwa so Danny Fashions and Catering Schools so say empo ope eniema pa bi ahye ana wedding party engagement or niema pa edemamu enunti oso bo modi ne dwan eto ano Franco Trading Enterprise say phone papa fe TV papa ankasa efie enunti ko branch bia wonimbia anana so ye bia ne ko pen niema pa ne bi iPhone 2 contractors oso omo so ewo ho no modendendea omo enfumpa omo boa emedan no etumi aye kama edi amount to adawroma oso so fa wani ekire ho amra wo ko bantam opposite Roman ho na obetim ehunu Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic on so ho ya wasebra na ontimi ensa wo yare abapa mo omo online shopping na ise no mu edi edwa door to door nyina omye bi niema pa ya ope bia omso etumi ama obi Anita Hotel Limited ekrayasne anope House of Fire and Anointing Ministry International Prophet Elijah Opoku ono so ekrayasne na Dr. Mensa Herbal Clinic nso no ede nu brane nu tahini ni abra no ede so yasne dendende Canada de guitar Stellite o say ene ma pa say TV washing machine and a fridge sahodo TV anampo enam rechargeable fan no nyina obi e wo dendende ede ma bra na be pebi nso na eto Rich City Estate and Properties eno so ye ho dendende ye ma ene ma pa ejapade edan na fe ensase ka akra na wo pe ata ye ejapade ndi ebenya bi ediamo Mactonto Cargo Express say ono de niema ena wo shipping ti sempo no o pese obateki betadi o be shipping niema no enyina ediamo na endpoint Homeopathic Clinic or say penny odware na ensuo asa enuntin patcho yare no ebe ended dia na endpoint Homeopathic Clinic hono so ba ebetimi abu Anope Collins also na Lydia munyina mo so Anope Robert na Odani Ventures mo so Dennis Reku also Collins dua munyina mo so Baba Isa munyina mo so ene Anope Collins dua medikan abodin David King apia munyina mo so Anope mechia munyina na wadawroma oba na wahye amame na obi anso no enye bi ahwe ene Anope mensa set oso abaso na humu nyina na maame akua o se Anope die o cheche abusuafo enyina na abusuafo nsam no mede ba ko ehye fridge mu na maame fa enu ntwato na afedie ene nsam ne nkoso abranti a na asemekasa small boy no wo eye 10 year old na no sebe boy ya fa akwanya we so naja dodo na de mrahye o nsama o maku akola no ne papa aba abontia be kasa de o kanyina ne se ono de oni hweka sante joto no oni kapre usika suanso a wasem so ne mu de o kan se ya mfa mra anya adwumade ene na ka so anso so ebebutu ensam we na we ma me fa so so mre makwan a ye de we mu nyina ebe ka ho naja ene ensam so adam roma fa pen na choto na akwanya ba so do adwenkyire e de aba be support message no fabra o de ba ye be kan e de ama hu se media yini gina so internet gina so painting seja abrante ebe man enti nko be bi abusa for ma nyina akwa aba e behwe mani you cansam me cansam sa abrante me nyina so mo hoye abrante ebe me nyina so o de ti sa media gina so painting so be man be kakra be gogo ba cho nsam ni we bi fa ai yawa no she so be blu na fa ya so de ne fa wo so abu ko nyajo pon de ne fa ma so na akra ne papa no no se me yenhwe show mama ne ja on kan say jayu but show mama but we papa kra fa free yes and na kore me na ya na kom dem so mutimu to aduane che eno ho asam na no e kan twanwan kuma TV ni TV
o te di eye baba no boy mo ni do metal o mo sense asam na chese na nya sa na ti na mchiro mu ye mere bi atwa mu no o mo ye se Joe Metal so ni Joe Metal aha ase ono de nkranfo age na to yes na patient nya akobeka ase o mo so o mo de o mo mbotwi nwom no e ko out anom die program bia nkrofo nti no ga se da bi nya sa na ti asabi se ni obi ampo na pa abrofo nyu aha e no no be kenom so onko pa achew onko pa Joe Metal achew o so ni ni ajo pe bia o ka sa wonya no aja won tam bi fa oso dey na fa oso Joe Metal dey am kan ya famous afenso so wa dey na fa oso Joe Metal ana Canada Japan so opa ayi wura mama achew so so famous mpa okay and five amso okay and some no ba ko dey isa brante ne papa no wa be kasa o 10-year-old boy no asemo wa be kasa papa na ni abreba wi ase ya pa o so anya adaje awo na oba wa 10 years oba wa 10 years na oba to boy dey ekunu awere ho dan so ye menyimu no ye be ye nya hwe ko so nya wa yes fontom from eda ya be kuku ba eda bancha kurem enya miminti asam me ni obi enya asam on so twa so nya hwe o sem la ya adwuma o se o sem la ya adwuma sa wo no me ya adwuma na me so mra no enkoye ku me kura menya nka momfo mu ntum yetwa mo nsa ba ko na ba ko na ko to onya kwa nkum nipa bi e mele be e kwara te ba sa ni etwa ne be ma aka oh ya ndi me dem mo de so tana wo kunu no anya me dem mo de ba ade de ka unti bi da jesus chire ya so mo acha sem na so ade de unti bi da na yemfa nice ma ba ni ya sem akuntan okay na me yenko ne nkotie papa 10-year-old boy no ne papa na awereho sem you dey aba betu dwan na ja yensu adawo ye tie ebeka ha kan yenya adaje bie mu kwadi yeti aba the first small boy awada kakese mu area ha asu nti didi mo na obi frɛ police ayifo no patrol team no na omba ya no omba yi o mana ye de omukɔ police station nti nyina ye di achi ekɔ hɔ nti na sɛ akana omba fa akwara no so no omba fa na fa street o awe no ni nua kuma osuma nua kuma so omba kyerɛ me ba no so ombra saje na omba plan free Thursday senka omba kidnap akwara no omunya na omba kidnap no na omba frɛ no mame na mame de 50 million asene ntomu yi 50 million na ona omode be ka ho na omode akɔ ba bia omo person omode koye omade no na Thursday no so omo aya omo anya no ne tese ye plan omo doran ato ho dada nto ba Saturday morning no be fra akwara no omode ne factory asa omo nko street o omode ne factory asa tese omo ta akɔ bobol ne ma nti e be pie sin tem se ba ko sheko na ma ba ko sheko na nti mbra akwara no wura dan na ma na paja pinkas na to ko se gba na akwara no ebutu no omode block aboboniti na me se o mama na wo ba ko 10 ba ko be kura nko school nti o modidi o mu ne mamu ye de na wodi mi banaje ha na obewura edidi ye bibia me ba no wo bike mi no o de ba ko kura che no se mo pie so mo ko bobo ze a o to bia no bo to bia ma boy no drink no to bia ka ho de ma boy no nti obi nnim susu ye a ati me ba boy ni ti ma sanye ma wonyana kosi amon kwara nkatwa me metu oi ma mfa nkwara no ebia nkodi skedoro na wo abonti sinu na wo de me ba kokko di skedoro but me de me ni asem bia baka na me wo kan na say atentene ne be ya dwuma mo be sentence o ma na say life anya sakaso ha be dane abutu eno de nya goro na me di mbo mu se me frotiri jamba anya sa ha me na be dane abutu wo sa te na ya kasai say the sample from sample president office BNI na ada ayi no munyina say o maso asem no nti o mehwe na atentene na fine na ndia me bo bedwo sa nya sa padia emfa papa mfamba cause ani edi akwara investment mpe na akwara anya 11 years
Ansam kakra mo kan. There we are seeing abai. Ni me mba ho agro. Ajato oyenkwa bojisem ha na wasansuo asi woje ho. Tini asi amamfamfan yesu ehu. Omomma no adamfo. Omonhwe omomma yi no mutwa adamfo no so. Adan ya esi yakumu ba me ba ben wo se chime. Me di mirika pu ya bontin ana akwara na okumu no na adamfo. Papa kuro no mumienu. Yo agi ani mon kan yemu di ye enkyere no. Mon kan di amaye awie na me se dan pacho de na omaye. Oso o makumu ba me ba ben wo se chime. Oho nyina na bibi nyem besi mi so. Na me bisa se wa kumu no de na wa no wa kumu no. Ose ma wa enye me hwe. Na me se di mirika ba hwem na me kwanya na me ba pani. Abas sorry yesi yakumu ishime. Na ose ame ma me wurom na samu wede me sa yakumu no. Na abas ko hwe ya kwa koy na o chetokuro no. To ma ne so afa na no humogya ne nyina agu ni brother so. Na ono so gya no to na obe frɛ ne papa. O papa nso ko ya o pagya ne ba. E je se yasi. Anyasi. Enyesi enuntina stone sana pe me kan chiro bibia se suro nipa Dennis Reku ose wono de one papa no eye adwene sanso na Kofi Ghana wose Africa na ese enye asem ketua na eye Odani Ventures o Mekru Junction ose o mabusua no enyina ya akọ ose eja kafra wate eja ono so de nsamwe aba na afi Alima Amadu ono so se anopo hwe wo aboso den na ese Dennis Reku so se ono de na ese police fo no omo enye omo adwuma ye wate ase omo ye adwuma fo so oma omo nye omo adwuma stone de ababiem se empokra no omo fa emra ento babia emra eda na Abraham Haruna ono so se anope di oma ye nyina oche on the good morning naja oma ye nyina ene anope na Osman so no Muhammad ono so se Abidjan ene wo ya anope ono so ehwe ene ma nkana etekwa enu anu no mi hu bi ena David Prince Owusu mo so anope ono so se ono so chia ye nyina anti anope ono so ye chia no ba bibia owo bi anofosu Emmanuel ya wadaroma muso munyina ye hum ana champion munyina ye hum na Abraham Haruna wadi kan abadendende na Asiedu Isaac ewo so stone munyina mo so na Favor woso mo hum munyina madaroma okay abuja for de ma mema munyina achi na ye nyina so ye me hu ya akọ sanse ye nyina na hu aka edwem me ye nyina hu ya akọ wai Adamu ngasa Yoso. Ana mo wera mhoy. Oh, wadai. Nipa de. Se. Okay, shompo ma me femfiri oso. Apapa na bekasa. Me amera ko. Me se me obi amera nta ho. Me ba se mi minimum. Me ma me ukra amera. Se nde e de obemu. Yeah. But nipa de. Ade bi wo ho a ya. Se bi e to ne se wo yale wakowu a emfa me ho. But se bi a otene ba bi di na go. Ya be kira ko. Yeah, ne de ha dwene. Enye wo ya wada wuruma. We de kajaguma no pani nko. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث للعالمين سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مچيا obibia wo hatesem asedanka wotumfo nyankopɔ na machia nkofo miensa bi ba ko empapa de mampo nuahene wonde bi ot TV ho he pa na machia akolo na machia afragato menswear no ano oni ba yizi ade no wo kana afragato ya fragato onza ya fragato ani ho to bona de anaba ani ho de wo kana mi fragato menswear oni ba yizi Number 419 chato yeah Mira kanjagu mwai ya tia ni se wo se justice ye adwuma papa na yeka no papa na wo muslim wo ya masoleba ye de nipa wu a high but papa na han pa yi because kwan of akra ne fa so ko ye no se entwa yi oman no mu nsem no ayi bibia ho na me kan tu masole banfo na me bia me mra ne other side o se emra anya adwuma ka so be dane abutu me pa na che wo ho se ontwa so
ombeye e wo se mla ya adwuma but se e be butu ni de mutumi fam lanche won sam wo Ghana ha apposi fo be chewo so man hwe wo ba ne de nimpo na ukofa tu a obedem ene de yemra ntimidi ka tunufo wo se so wonim se wo ye muslim se de wo kanu na commissioning nche kire no se ye masumdie ntre ada ene besia onyama mampanyifo no oma anyempo a onyai because akra no otimi nsole mabiem yankopan kan koram se kullu nafsin zaikatul maut o krabia be so wuare nti wo ye muslim nti me nkon bebri afema me mra asem no so you see se Ghana fo mpanyimfo amma mra anya adwuma ho ye bekum ntimamufo no saa later na ebeba wo mo ankasa so because akra we de ne yati o ene ye hunu ne ye hunu so ye kum innocent people enkrom ye innocent ya chibi enam sikenti ene amanfo te cheese nyasika ya adwumadere nyasika adwumadere kan hu oh so I said dem go ye adwumadere so fu bi ba ha se won de na so ba 3 months wa yi won de adwumadere kan what you say na say nyasika no do so wo te cheese ni too much eno ebisi mu nya so le ko na ye sika sika nti akora no hu so obi daka mu no osompo a na nani ye ne yeye won so so da mu bi mpanyufo me sere wo mu se mu ya na ye mu wa se o mu de bible na share yo verse pen wo ye musi wo de Quran na share ye na do the bible enso ye mfamu asem nya adwuma senke de bible mu wo ye adwuma ho enke fie be ba nipa so am wo kum obi a o ba ka asem bi seke twene nsanke ye Arab countries omo de sa law no e bi fe sharia law we say tautology sharia na ye law no mo di ni se wo wi ade a e wo se wo nsa ba akokọ so how not the so ko omo sa twiji 20 wo se otum na kwa enko wi ade biem but ha no se da papa na ga suggest anya adwuma obi akum ni papa ye be ye konebra ye de sana wansam because Ghana semba ye pege ni say ya na ye say jato within 1 week pe yes na wo mo awo ya wo be ti akoda fi ni nkoda brem aduane obedie bere no be nye 12 years asobi youthful age na onkofo bi akonje ni ka fi ni nsam kekede mamam na mamunyem kwa ne papa na bonto ne yam sampa mukumi ba no se ne de ayam papa wa se mama life a year enko pe ne mom ono oni tumi a wo de be kasa nti ala kan Quran mu se wa man yaqtulu mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannama khalidina fiha wa kadaba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima obi bi obo pa kum nipa bi intentionally wa sheda se yantwa so hampa Allah se wo tena bra be ye ejanum na no me wo so na ne buafu wasiesia emponsia e de dia to hama enti misre empanyimfo no mo na moda ya no you are a leader of us ye de eguase enti ye be say a yemoa kisa mo de mo no say abato dia mo ba from oh we love you and you do this and this and that but all we don't care us adai you no jina many papa was it you a lead was it mpen for mo but we can you no any papa na bi o won't bluff you can you atimi jina madodo you but atimi jina madodo o pa mo mo church say me boa me pa me go to bible one way ka say me go to ya na ka brofo wani bada bi ya me ka brofo ye di na abere why ana ye be ka brofo okay ana you to jina madodo Ready. Anana pembe kan brofo. Enti bi dem yesi. Evans Fifi ata from kire se nyame anim ni nka wo sesa amalamfo na emo mo ba TV so ni ade ni nyina social media no also epewa bi na ye pewa eto egu enso ono so de sansam ni nyina abana se de nkofo e kan se wo se de mra e ba pa se de wunim na akodi sansam hunu we bia na chaja e wo se kedu tumma wu na ama pressure no so e de aba e na afi mpacho mo amakan mo de ndi na
I can say Francis Tevia and a pay one of the also share Doma Naja or share Edif any brabreno. Now Linda and a pay himself also Eden the Daniel Mehu na Paul redemption so also Eden the Aquabia so Walimina Mihu American why. But I'm here now the money very brabena. I know beach and I'm there coming money more. Anope ma menko Canada na menko chia end of before. Hey, Marty has a beer. Blampton. What is will be you? Yes, it says social media. I will idea. Bruni the attentive for movie flu. A chia will be our Canada. Na memla Holland na menko Amsterdam. So nko chia. Oba gifty if you Amsterdam aba be Drugana. Obutu nkran. But ya can comments in why. All right. Ebi aba Media de bad am you see you are wrong. You need to be mad do. Me who the in fact, you be my busuafo no yakọ. Enanya brofo ne ebesuan you. Na ya mo hyeden. In fact, nsembi wo isia ya na ahomete. Na ohene bo bi twere ba say TV so sa ne manema na eba na bro empanifo no nhye ayibi. Ma tete panyini bi abekasa say ye wo law bi wo 91 na na ese nkomugitum up to now parliament fo anyintum. Ntomu de omuyifiri ho enye yesese yesi agitum nti yesere mpanifo na de bi ya beboa Ghana no yesere momentra parliament din hwe de toso mienu ohene ba de amasa nema we nyina ba e TV so no eyese obi a ono no NCA ho wo hyehye mmra agi bibitum no ono NCA ni no ono abie TV station ye woni man kitinkiti wo anka akohyem a yete se wo ECG se agi ECG adwuma yesi ECG ni manyi bi because ebasa timamu nipa wonya bi say bia contract bi yesisi post wo ye ECG ni a wo ye ECG ni a wonyi bi sanso na wo bank na nka ye agibosi a enka wo de ni kwasa wo gibi wo ye bag ayuma no but ko he say no omu a mo hwe nsi so am ye no TV wo promo fine omu dia enti se de koso ne yakoya obede no kra no wa prama mra ne ahyehyɛ so tie no na nkyɛn de toso mienu ye besere Ghana ye mpanimfo onze esi ano case ba police fo de mu kofa ba ne aye ye ho nkrata ne de akɔ asam na akɔkɔ to no mu matwe mu abetena se ye besere ene die kwan so awudie de bible kra ka ho asam wose obi ohwie mogye de bim guo no asotwe dam so ye besere wo mu omomfa yie antu yie maye a police fo ntwetwe matwetwe no ene be ma court fo nso agina so akasa yie bi ko court fo no o ma nkwa abantene hobi ye de ni die kwan so esere wo mu na toso mienu abusua no ma me nko mu so mesere wo mu enkomo ne ya adoso onzo we kasei na we kasei we kasei na we kasei ya ebasa asem no mo bedi no na o asem no ehunu ba bia efa contradiction si adoso what you say mesere wo mu ni die kwan so ena dansefo a wo krom ho a wo so nipa ne nsa eye se on he asem ko police station na se ohun asem ye jemu tra ebi wona ya dansesem o obu abigini no me na koto so me na ebedu ye kire no kwa ko ebi ne kunza tafo ze we no onkrofo frefre ko duru ye no ubisa so ai madam fu say ubisa an so de no kore me na me koto so me na me so ne nsa na me ye na me busa na me frejia ebedu na head of frejia na was me bo osuro onka so bo ai madam fu bi mpo na ya koto no fo sa danse ye de ukodi danse betim de watum enti hweye asem ya do ho kwaji mu no na ya se na dwen enti ye ti ha yes eh asano maje na munyem no munye dai wa wo bedi adanse na wo ka sa okoto so no wo atwe ho police ni de ono wo ba ya no wo wu enti ye be set mamufo ade ye no kure no ye hu a ye nka se no kure but ana betima de but also dey say we mu de match nkura na wie o ya che nkura no but asem die ho ya na ye ka se ye hwa ade mu a de obedi ani mu obeka se me na me wo ho se na si ye no wona da bia na bebusa wonsa yes krom e beto so watch obi repeat na kura yes in da ba se hwehwe because bia na me te se nkrofo ba no na me tia to sana tie yes ko ma na se it is one way na wo na wo di adanse na wo di no wo twesan pe anu ntimi da bia adoma fo bebere ho kire wo mu police ni timi gina ka na wona ne yeye passengers no entwema no ekokọ to ko e be ka ma yade ne ko police yade ne ko twiri ma we ko twere no ma se we ko twere ade che bia bo bia nsi ho afi na driver ni na no wa kire no mesre sade no ye passem surasem de bia me de be si wa ha no enka ha be hye na se fo boa ba yen sha de ntu no obi ka se enkura na confirm se
om ne ku ne betim so abase bi e bora ye ebo no timi asem bo police me eni me ko timi ti obi wo yakromfo no bi atambo ase me na mfa ye me ko be ku no ye ndu police station o say ebo na e ba no na ke bebo miti apeche enti mesra danse fo no wia mesre ena bia na wutu papa no abusuafo no fo mesre wan hwe ya na wo de bem no akwa kodi fo se bi wonu asem bi kura timi me san ba chew e ko hwe wo nsem mu eni die kwa so mesre no oni wan kana ntum na obi ani ama no kura otumfo nyankopon obedi ama no nyankopon hira ye nyina ade bi wo hono mu a enye nyankopon di ama wasam enti onkofa tu ana o yanka but nya hwe ni ene ejonjon kuma ade bi wo ho emfa nimi nka nkire me am tiwe se nya me be ko ama bia na ma anwu bi tu be ye den o se na abotse na obi mekumi ba o ni ye and I am boyfriend Ivan nkan say ba ku yo man share friends capito o go so man share and then birthday nti yes nyankopon share capito so ansesa ne suban bone na Evans fifi ata from so nyame adoma Saturday ne birthday Captain Jesus ono so no na ne birthday so mu ti say birthday for adoso yakogo so de na December 5th birthday bi ba yen so mpra na mayene ya chiano amechana pa mira susu ye bosa ne mi ame be ukura mi nye bosa Omiankani we ya Omiankani we ya wonyom Odemiga okwaniba ni we ya una mani what a voice on be trouble is here Isme we ya o mi name name ale chia ye mona anapay na Porsche Odro Isaka Muhammad Ivan Fifi ata from favor munyina moso anapay ko say na abasa ya stop it ayeba na me chami na na wa ma no ne aye ya Billy Brown so ya Billy wala na yere poma abeni ya Billy na se no fa ba ni di modu ya Billy eja kanja gu asemu emu esi sigaro ni na me chia esi sigaro ti o munyina ehwe amankwa UK obana na yere Morrison me chia wo mankwaji obana na mankwaji man Germany obunfumpa angel so UK my best friend pa ayere ba eza wode aburochire de mo ne mo nkrofo ugu hɔ de so no mina so mutim wo microphone wan ye mu wo mjena wa yi senare ndumro fo ba oh e bia oncha Canada fo akoda ai oye ba sabali wala panisi ani bre ani yawti na ya to basa ko na ka so dan ko den kan nan ko fa ne fa ne ne ko dru say mawie oye ne ba me se mi bu be na to ye de cha to basa baba ta bufumpa se ya oye ba empathy le bu baby empathy so dia manyame esini dua bo oni de okoye esini papa oni de okoye me bu be na to de e bi tuwa to sa ye mo se so fo ka she bi so fo ano ashegwe first one na yere na de Emmanuel Frempon na jo chief mu nyina mensa Samuel mu bufumpa e wo Facebook so oye ba look back to Jumbi what say o say obi akoma ko de yere ko bi tuma to ye na so bi no jani oye ba me de da ma wa me de da mo ke machia na me ya oye ba ni se me ma bi nchire na me nchire so be o be ko so se nke be ye pa Ghana ko mo nshamra ka obi a wa hwe de ba se wo se papa na ka no wo se wo hwe se ka tentene na be ye adwuma se nke be mo live ana se nke be o kan mienu ndike du anke mu se papa na se nkora na ye sa ne ye nyu o modai na o de ya akoma beto ye mu enti no maybe se ntwom be ma na nsa ba ko na ba oh se na akora wo ye ko fa na ba ki bie papa na ma me no wa ko di ade do mo ba ndike du ye mu se ma me papa na se e de ne nya kwara ma akoma beto ye mu mo ba kire no o ko so mu bi me ka me ye ge ne sa ke mo ya me ka me ka sen konfom ko nikani kan ko yamu mu na bi ande so mo net ai ba bitenika no wa mo tebe hwe sese de ya papa ne mama na wo ma ko ma beto wo ye na se ye ma tete ba wo ma me ka se mi wo ma me ka se no wo jo ye ma bu o be siwa su o ma kora mo mi ento aso o be jadi me me hipa o be ntokwa do
eti na nra yi se pike se a wodeja unso lo iso jani oso ba America obo ba bebo ado eti ke bi sama na papa se die ne ya ba ko ba to mo jam fi sa ko no ba ti biem na ko ba ka se fi ma kumem se mo nyi wo se ani akoma beto ne ke da ye wo mo ma kuma to mo yam fi sa ko ba mo nya ne biem en preso ba transia di dio mesere ewia sa bra bo na enipa ngwa ti se kosua e hwe wa yamfa en ba ne fo ne nhihye yi ti nkola ni na basa nya dwuma en ba ne na dia ti wi ma ba de se mo ko sa ko tire betire ababa wo nya se wo nya dwuma wo nyewu woni ni ko se drase so am ti ka company wa ko no ko bo benye bia ye sira panimfuo no wo mo nya nhihye yi na mo wo man no se mo nya nhihye na dia kire woni mi de wo koye a sa kwasi asem na emba sa o ha na emba me so le man kwa ki madam ma me bata ma tumi me be ka sei o ba bi o se tumi fiase tumi o ko bi aye dai me da me na me dem ni ase nyamba bo me bo na anhima no nan me pa ya me bo na so ka sa won nada da nti me da roda ali atafo ni ana kana sa so me na so ti be sere me pa ono mo chew o ma dia mia Ismael papa no ma me hwesu o musu Ismail o ma ni de be o ma kuma be to o mo yem o mo mi ska kla o be dia mana sa o mo be tete to o mo be sa o mo se dia ne ya ma kuma be to o mo yem nya ma mo e na be